Moyo wa kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 inayokuwa na kichwa kinachosema la mission de Dieu, ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Leo tunakuwa kwenye somo la 3 linalokuwa na kichwa kinachosema l'appel de Dieu pour la mission. Wito wa Mungu kwa utume. Verset clé, acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Matendo ya Mitume 1:8. Lakini mtapokea nguvu akisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Sasa tukiwa na swali ama comment, tunaweza kufanya swali, comment na changamoto. Usikose kutuandikia kwenye namba hii ya WhatsApp ama kutuandikia kwenye comment. Usisahau kusubscribe na kulike na kushare kwa watu wengine. Hivi ukifanya hivyo utakuwa umefanya utume. Mungu akubariki. Karibuni kwenye somo la leo. Ndugu mpendwa, ni kusalimu mara tena na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye chuo hapa na tunafanya uchambuzi wa somo la juma hili. Tutafanya somo kwa kifupi na hatimaye tutaangalia jinsi gani ya kuenda kwa kuchunguza zaidi. Hivi tumekuja na wana wa Mungu hapa, dada na kaka. Kwa upande huu tunakuwa na dada yetu, kwa majina tutajitambulisha. Na kwa upande huu Winimba Vlikira. Kwa upande huu mwingine Nakundika Razamweli. Na mimi ni Meshak na huyu hapa ni Shadrach. Hivi tunawakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Lakini kabla ya kuanza somo letu la leo, nilipenda kuwe kati yetu mtu ambaye atakayetuweka mikononi mwa Mungu. Sijui nani yuko tayari kutuweka mikononi mwa Mungu. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, asante kwani unaendelea kutulinda. Tazama tumemaliza juma tunapojifunza lesoni na leo tunafikia ukomo. Uwe nasi kwa jina la Yesu. Amina. Tulikuwa kwenye somo ya ngapi kwa juma iliyopita? Juma iliyopita tulikuwa kusoma ya pili. Na ya leo tunakuwa kwenye somo ya ngapi? Ya 3. Tunakuwa kwenye somo ya 3. Hivi kichwa ya somo hii ya 3 inasema nini? Somo ya 3 inakuwa na kichwa kinachosema nini? L'appel de Dieu pour la mission. Merci beaucoup. L'appel de Dieu pour la mission. Kwa Kiswahili tunaweza tafsiri, sijui kwa maneno ya namna gani. Kwa Kiswahili tunaweza kutafsiri wito wa Mungu kwa utume. Wito wa Mungu kwa utume. Shairi yetu inapatikana kwenye kitabu gani ya juma hii? Acte 1:8 ya Matendo ya Mitume 1:8. Na inasema nini kwa kifupi? Acte 1:8 inasema tutapokea Roho Mtakatifu. Okay. Nanyi mtapokea nguvu, ndio. Akisha kuajilia kwenu Roho Mtakatifu. Baada ya pale kutakuwa nini? Takuwa washuhuda wa Mungu katika Yerusalema, Judea, Samaria, hata mpaka mwisho wa dunia. Ni ile ndiyo kifupi ambayo tulikuwa tunaisoma. Lakini leo siku ya dimanche ilikuwa somo lilikuwa likisema sortir de notre zone de confort, kuondoka mahali petu ambapo tumezoea, mahali petu paraha. Tulisoma kwenye shairi ya Mwanzo sura ya 11 mstari wa 1, na tuliona hapo ya kwamba Mungu alipowaita watu wake, mara nyingine anaruhusu mtu atoke mahali ambapo amezoea. Hivi kwenye Mwanzo 11 kunakuwa kisa kia wale watu ambao walipona, walinusurika wakati wa gharika. Na baadaye Mungu alikuwa amewaambia kwenye sura ya 9 kwamba waende ulimwenguni pote, lakini hawakutaka, wakajikusanyia mahali pamoja na wakajenga mnara wa Babeli. Je, Mungu alipenda huo mpango? Hapana, Mungu hakupenda. Mungu hakupenda kwa sababu walijikusanya, ijapokuwa Mungu alisema wajisambaze katika dunia yote. Ni hivi Mungu anatuita kutoka hapa na kwenda mahali pengine. Siku ya leo kuwa na somo linalosema devenir une bénédiction pour le monde entier. Genèse 12 et à 3. Devenir une bénédiction pour le monde entier, ama kuwa mbaraka kwa ulimwengu wote. Tuliona hapa kisa kia Ibrahim ambaye yeye alikuwa ameitwa na Mungu. Hivi basi siku ya leo tulikuwa na kitu kinachosema devenir une bénédiction pour le monde entier. Maana yake kwa Kiswahili inaweza kuwa nini? Devenir une bénédiction pour le monde entier. Tunaweza sema kuwa mibaraka
kwa ulimwengu. Okay, kuwa mbaraka kwa ulimwengu. Hivi ukiona ya kwamba mara tulipofanya dhambi katika Mwanzo sura yake ya 3 mstari wa 15, Mungu akasema katika uzao kutatokea Yesu Kristo atakayeponda kichwa kia huyo shetani. Na baada ya pale alipomuita Ibrahimu akasema kupitia Ibrahimu mataifa yote yatabarikiwa. Ilibidi Ibrahimu azae mtoto Isaka, Isaka azae Yakobo ndiyo na Esau, na katika uzao wa Yakobo katika wana wake 12 kuwe Yuda ambaye Yesu angatoka katika hiyo kabila la Yuda. Na hapo kwenye Mathayo 1:11 tunaona Yesu anapozaliwa. Hivi hakika ahadi ambayo Mungu alitoa ya kwamba tutapata mkombozi, tutabarikiwa kupitia Ibrahimu, hakika tumebarikiwa. Na hiyo baraka ni nani? Ni Yesu Kristo, kuzaliwa katika ukoo wa Ibrahimu. Lendi ilikuwa mwito wa Ibrahimu. Hapo tunaona hasa jinsi gani Mungu alipomuita Ibrahimu mahali alipokuwa, akasema Ibrahimu, toka kwenye jamaa lako. Sawa sawa na wewe unaweza kusema ondoka, acha watu wa jamaa yako, watoto wako, marafiki wako, ili kwamba uende mahali ambapo hupajui, lakini Mungu ndiye anapajua. Ibrahimu akakubali mwito huu na akaenda mahali ambapo Mungu alimuita. Na hakika alipofika huko kwa imani, njaa ikatokea, maisha yakawa magumu. Lakini sasa huyo Ibrahimu, nini kilitokea wakati tulisoma fundisho? Ibrahimu aliposikia njaa huko Kanani, nini kilitokea? Alifanya nini? Ibrahimu imani yake ilikuwa kama inacheza. Kiasi ya kwamba akakimbia Misri, akasema niende tafuta huko chakula. Na alipokimbia huko Misri, hakika akafika pale na akaanza kuwadanganya watu ya kwamba huyu mke wangu ni dada yangu. Hivi alipoogopa changamoto fulani, sasa akakuta magumu mengi sana. Na furahia Mungu kwa sababu kwenye somo hili tuonyesha kwamba hata tuwe waovu namna gani, tukiungama dhambi zetu na kumrudilia Mungu, anaweza kutupokea, anaweza kututumikisha sawa sawa na jinsi alisamehe Ibrahimu hata katika uongo wake, akamtumikisha tena zaidi kuliko jinsi alivyokuwa amekuwa hapo mbeleni. Hivi basi hata sisi kati yetu hapa mtu anaweza kuwa mtu mbaya. Sijui ni waulize, mtu akiwa mbaya kati yetu, je, Mungu anaweza kumtumikisha pia? Mtu mbaya mwenye dhambi, muovu, je, Mungu anaweza kumtumikisha pia katika kazi ya utume huu? Ndio. Itakuwaje sasa? Mungu anaweza kumtumikisha, lakini Mungu anaweza kumsaidia pia anapokuwa katika utume. Mungu anaweza kumsaidia anaacha hiyo tabia yake mbaya, mfano ya uasherati, ya uongo, wizi, lakini anapohubiri wengine, Mungu kunaweza kwa muda Mungu anamubadilisha anapofanya tu kazi ya utume. Asante sana. Kwa maneno mengine, dhambi hairuhusu hapa, haifanyi Mungu kutuachilia. Mungu hata wakati tuko wenye dhambi anatutafuta, lakini tunaposikia sauti yake kuungama na kumrudilia kwa kweli, pale ndipo sasa anaendelea kututumikisha. Sawa sawa na Ibrahimu. Na kwenye Mercredi kulikuwa kitu kinachosema l'Église primitive et les zones de confort, kanisa la awali na maeneo waliozoea ama walioyafurahia. Utaona hapo ya kwamba Yesu kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8 inasema mtapokea nguvu akisha kuajilia kwenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashuhuda Yerusalema, Judea, Samaria na mpaka mwisho wa dunia. Alikuwa akizungumza na mitume wake wanapokuwa hapo karibu na Yerusalema. Lakini wao, historia inatueleza kwamba walikuwa wanahubiri pale Yerusalema tu, hawakuenda mbali, hawakutaka kuenda pengine. Sasa kulitokea kitu fulani ambacho kiliwasukuma kuenda. Ni nini? Katika lesoni tulisoma ya kwamba nini liwasukuma kuenda. Tunasema kwamba Yesu alipozungumza na wale wa mitume wake aliwaambia, mtakapopokea nguvu mtakuwa washahidi wangu katika Yerusalema, katika Judea, Samaria na mpaka mwisho wa dunia. Lakini wao mara waliposikia ile maneno wakahubiri tu Yerusalema tik. Ilibidi kutokea kitu fulani ili kwamba wafike mahali pengine. Unaweza kutuambia ilikuwa ni nini? Mungu aliwashushia nguvu. Ndio. Roho Mtakatifu. Ndio, Roho Mtakatifu ilikuwa imeshuka tayari. Lakini ilikuwa imeshuka, alikuwa amewashukishia, lakini walikuwa hawajakubali. Lakini ukisoma kwenye lesoni ilituambia kwamba Paulo ambaye alikuwa akiitwa Sauli, walikuwa wanatesa kanisa, walikuwa wameua Stefano, wametesa kanisa, na ukaja mateso ambayo tunaita persecution. Wakati waliteseka pale, hiyo mateso kawasukuma kukimbia. Sawa sawa na jinsi vita inaweza kuja hapo. Mungu ametuambia twende hubiri mahali pote, hatutaki. Vita inapokuja kule mahali ambapo tunakimbilia, tunakuwa obligé kuhubiri.
Hivi ni kitu kizuri wakati mtu unapohubiri kabla ya mateso yote kuja. Usingoje mateso yaanze fika ili uhubiri. Mungu ametuambia tuhubiri, tuenende. Ukikataa kwenda, kunaweza fikia muda na kulazimisha unaenda pasipo wewe kutaka. Na unafanya kazi ya Mungu. Mwalimu, hapo nakumbuka kisa cha Yona. Aha. Wakati alikataa kuhubiri neno la Mungu, ndiyo, Mungu akatuma samaki imumeze na imufikishe kule ambapo Mungu anamtuma. Asante. Hivi kwetu sasa tuwe waaminifu. Tuhubiri, tupeleke utume kabla kibaya hakijatufikia. Itakuwa ni jambo nzuri sana. Hapa kwenye jeudi wanasema commencez par là où vous êtes. Tuanzie mahali tunapokuwa. Hivi mara unapohubiri uanzie Yerusalemu. Yerusalemu inaweza linganishwa na nini katika maisha yetu hivi? Mahali ambapo tunakaa, kwenye jamaa yetu, kwenye marafiki, kwenye shule, mahali petu pa kazi. Baada ya pale tuende Yudea na Samaria, mahali pa watu ambao hatuwataki. Mpaka pale tufikie mwisho wa dunia, mahali ambapo hatuzania kwamba tunaweza kufika hapa. Tufike huko pia. Hivi kwa juma iliyopita kulikuwa kazi. Ilibidi kila mtu atafute mtu wa kuhubiri. Na Samueli umempata nani? Umempata Da Esperance. Da Esperance, wewe pia uliahidi katika juma iliyopita ya kwamba utamtafuta pia mtu mwingine. Wewe pia umempata mtu? Ndio, nimempata. Na mambo ilikuwa namna gani? Amesema hajakuwa tayari, lakini umeanza mazungumzo na yeye. Asante sana. Hivi kwenye hiyo siku kulikuwa pia changamoto, ilitubidi tuende tafuta hesabu ya watu wanaokaa katika mji wetu hapa. Sijui nani ameipata. Hivi kwenye juma iliyopita tuliona ya kwamba ni lazima kila mtu afanye utafiti kuangalia watu ambao wanakaa katika mji wenu wanakuwa wangapi, vijana ni wangapi, wababa ni wangapi. Utakapojua ile, ni pale ndipo utamuomba Mungu akuonyeshe njia gani unaweza kutumia ili kwamba uhakikishe kwamba umewafikia wale watu wote. Sijui mlipofanya utafiti wenu mliwapata hesabu ya namna gani? Wababa walikuwa ni wangapi? Wababa walikuwa wangapi na wamama walikuwa wangapi ulipofanya utafiti? Asante. Tulipofanya utafiti tuligundua kwamba wababa walikuwa 6,904 wababa. Wamama pia? Wamama walikuwa 7,903. Asante sana. Hivi vijana walikuwa wangapi? Vijana wa garso walikuwa wangapi na wasika walikuwa wangapi wasichana? Wa garso walikuwa 11,940. 11,940 sema 11,914. Na wafie walikuwa 12,186. 12,100 sijui ngapi unasema 186. Asante sana. Hivi kwa jumla walikuwa ngapi? Totali ya wale ilikuwa ni ngapi? Watu ngapi? Ilikuwa 38,933. 38,933. Sasa hivi wa Sabato mahali hapa tunaishi hawazidi hata 300. Katika mji wote unaona watu wanakuwa 38,933. Lakini washiriki wa Adventista wa Sabato, wanafunzi wa Yesu Kristo, wanakuwa chini ya 300. Sasa mnadhani mtafanya nini ama tutafanya nini kuwafikia wale watu wote? Mnaona tumekuwa wachache sana kuliko watu ambao ni lazima wajue neno la Mungu. Mnadhani mtafanya nini? Inatubidi tuhubiri na juhudi. Na tuombe Mungu atuongoze. Tuhubiri na juhudi na kuomba ili Mungu apate kutuongoza. Na wewe utafanyaje? Naomba Mungu anishushie Roho Mtakatifu wake ili niweze kuhubiri. Okay, na wewe? Naomba Roho Mtakatifu anipatie nguvu. Okay. Na kufundisha mwingine Mungu. Asante. Kwa sababu umeona kwamba tumekuwa wadogo sana, ijapokuwa Mungu anataka wale watu wote waje kwake. Hivi naomba tusicheze tena, tusilale bila kuhubiri. Kila mtu ahubiri anapojua kwamba Mungu anahitaji wale wote. Mungu awabariki nyote katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu Kristo kwa neema yako. Umetuita leo tena kuwa baraka. Tusamehe kwa muda wote ambao tulikuwa laana kwa watu, lakini kuanza sasa mimi na mtazamaji huyu tumbariki tupate kuwa baraka kwa watu. Katika jina lako Yesu Kristo, amen. Amina. Asante sana, Mungu awabariki. Ka changamoto ambako tunawaangojelea tena kwa juma hii. Donc identifier adresse, nikisema mtafute watu katika mahali ambapo wanakaa, katika wakaaji, muangalie sehemu ya watu gani wameachiliwa, kama viwete, kama vilema, hesabu wanakuwa wangapi.
na kitu kingine na kuangalia jinsi gani ya kuweza kuwafikia. Mungu akubariki.